circuit. Alright. Okay, so hari ni saya akan start dengan chapter 2. Chapter 2 ni agak panjang sikit lah. Content dia ada banyak jenis litar. So chapter 2 ni banyak sikit daripada yang kita tengok dalam chapter 1. Okay, so starting dengan chapter 2, kita akan go through converter circuits yang berbeza-beza. Okay, jadi dalam introduction chapter 1 hari tu, saya ada specify beberapa jenis power electronic converter circuit. So kita start dengan chapter 2 dengan type of converter circuit yang pertama. Okay, jadi converter circuit yang pertama ni adalah jenis conversion of AC to DC. Okay, atau nama yang biasa kita dengar atau nama yang biasa digunakan untuk converter circuit jenis ini adalah rectifier. Alright. Okay, so untuk chapter ini, okay, kita tengok learning outcome. Jadi by the end of the chapter, okay, you should be able to remember the principle of operation of single phase AC to DC converter. Okay, apply the application of single phase AC to DC converter. So remember and apply lah, ya, application of single phase rectifier. Yang ketiga, to investigate the principle of operation of single phase half wave AC to DC converter. Yang keempat, to investigate the operation of single phase full wave AC to DC converter. Yang terakhir, to apply the principle operation of three phase AC to DC converter. Alright, jadi kalau kita tengok pada learning outcomes ni, chapter 2 ni adalah berkenaan dengan single phase dan three phase rectifier circuits. Okay, single phase dan three phase rectifier circuits. Yang single phase nanti kita akan tengok dua jenis. Satu yang jenis half wave. Okay, single phase ada yang half wave, ada yang full wave. Okay, alright, so kita pergi kepada introduction, ya. Alright, so what is a rectifier circuit? Okay, fungsi dia adalah untuk convert AC to DC. Alright, input kita nanti dalam AC, right, input dalam AC, tapi kita punya output nanti kita dapat dalam DC. Alright, so output voltage ni nanti secara average-nya, okay, secara average-nya, dia boleh jadi a fixed DC output, dia boleh jadi a variable DC yang mana kita boleh control. Okay, sama ada kita nak variable DC ni, maksudnya kita nak output tu besar ke atau kita nak output tu kecil ke, kita boleh control by a method known as phase control method. Okay, jadi nanti kita akan tengoklah phase control tu macam mana. Okay, tapi apa yang kita akan tengok dalam litar rectifier ni, DC output yang bukan pure, ya, bukan asli. Okay, apa yang maksud DC output yang bukan asli? Maksudnya kita tahu kalau kita ada DC output, waveformnya adalah a straight line. Okay, kita tahu DC kalau dari segi representation of waveform, dia adalah straight line. Okay, tapi apa yang kita akan tengok dalam chapter ini, right, kita masih akan dapat output di mana dia masih ada ripple. Okay, dia masih ada ripple. Maksudnya dia masih lagi dalam bentuk waveform. Ya, dalam bentuk ada bentuk wave. These are called ripples lah. Right? So walaupun kamu nampak macam dia ada sine wave, half of sine wave ke apa ke, ini adalah DC output yang belum filter. Okay, yang belum di filter. This is a DC output coming out from the rectifier circuits. Okay, so ini ada bagi examples of a few applications. Okay, ada a few applications. So boleh ingatlah beberapa kegunaan untuk litar rectifier. Alright, okay. So kita ada satu carta, okay, satu carta yang mana carta ini menunjukkan classification of rectifier circuits. Okay, diklasifikasikan rectifier itu kepada beberapa jenis. Jadi apa yang termasuk dalam carta ini hanyalah yang akan dibincangkan dalam chapter 2. Right?
yang hanya akan dibincangkan dalam chapter 2. Kalau ikut yang asal, classification ni ada lagi banyak jenis yang termasuk dalam ni. Okay, so apa yang kita akan lihat untuk chapter 2? Okay, apa kita akan lihat untuk chapter 2? Okay, chapter 2 is about rectifier. So rectifier ada dua jenis, yang jenis single phase dan yang jenis three phase. Okay, yang jenis single phase dan yang jenis three phase. Alright, so saya akan tunjukkan dulu yang single phase. Kemudian baru kita akan pergi kepada yang three phase. Okay, single phase pula kita boleh pecahkan lagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah uncontrolled, yang kedua adalah fully controlled. So apa yang ada ini adalah yang dibincangkan dalam chapter 2. Kalau ikut yang sebenar, kita ada yang tengah-tengah. Kita ada yang half control. Okay, ada yang half control. So yang ini kita tak belajarlah. Dalam chapter 2 kita tak belajar. Okay, jadi setiap satu daripada jenis uncontrolled dan fully controlled, kita ada lita yang akan hasilkan half wave ataupun full wave. Alright, bagi full wave pula, ada dua lita yang berbeza. Satu full wave yang guna center tap transformer, satu lagi full wave dalam configuration bridge. Alright, jadi kalau kita tengok flow dekat sini, kita akan ada single phase, uncontrolled, half wave rectifier. Satu lita. Okay, single phase, uncontrolled, full wave using center tap. Satu lita. Lepas tu kita ada single phase, uncontrolled, full wave, bridge. Satu lita. So yang jenis single phase uncontrolled sahaja ada 3 configuration lita yang berbeza. Right? So bila kita tengok yang fully controlled, sama juga classification dia. Dia ada half wave, dia ada full wave. Okay? Untuk full wave pun ada yang guna center tap, ada yang guna bridge. Alright? So dekat sini pun kita ada 1 lita, 2 lita, 3 lita. Alright? So single phase sahaja ada 6 lita yang berbeza. Okay? 6 lita yang berbeza. Untuk three phase pula sama juga, kita ada jenis uncontrolled, kita ada jenis fully controlled. Okay? Cuma yang uncontrolled kita tengok yang half wave sahaja, yang fully controlled pun kita tengok yang half wave juga. Okay? Dia ada full wave, dia ada half control, dia ada half wave, dia ada full wave. Tapi yang kita tengok untuk chapter 2 ni, yang ini sahaja. Right? So kat sini ada 1 lita, kat sini ada 1 lita. So total lita yang kita akan bincangkan dalam chapter 2 ni nanti adalah 6 single phase rectifier, 2 three phase rectifier. So a total of 8 different circuits. Alright. Jadi walaupun nampak macam banyak, macam ada banyak-banyak jenis, tapi kesemua 88 lita ni, okay, dia menggunakan konsep yang sama. Okay, kita apply konsep yang sama. Nampak macam banyak, nampak macam rumit, tapi sebenarnya kita akan ulang-ulang prinsip dan konsep yang terpakai untuk ke-88 jenis lita ni. Okay, walaupun nampak banyak tapi tak susah sangat pun. Okay, jadi yang ini saya highlightkan the key points. Okay, apa dia yang the important key points untuk rectifier ni? Alright, kenapa saya highlightkan benda ni? Okay, ini adalah 6 perkara yang kamu wajib tahu untuk ke-88 lita rectifier yang kita akan tengok dalam chapter 2. Jadi nombor 1, apa yang kita perlu tahu adalah name of the circuit. Okay, name of the circuit. So this is number 1. Alright, number 1 kita perlu tahu nama dia lah. Okay, samalah macam kita nak kenal-kenal orang, kita kena tahu nama dia dulu kan. Alright. So nombor 2, bila dah tahu nama, kita nak tahu pula macam mana rupa bentuk circuit diagram dia. Okay, macam mana rupa bentuk configuration circuit dia. Okay, apa komponen-komponen yang terlibat dalam lita tu. Alright. Yang nombor 3, kita perlu tahu operating principles. Okay, dah tahu nama, dah tahu rupa bentuk lita, kita nak tahu pula macam mana lita itu
fungsi. Okay, macam mana dia berkendali. Okay, selepas dah tahu macam mana litar tu berkendali, litar itu hasilkan, terima input apa, hasilkan output apa. So, kita akan summarizekan the operation dalam bentuk waveform. Okay, kita akan summarizekan operation ni. Okay, maksudnya operation ni kita tahu input dapat apa, masuk dalam litar, proses-proses, keluaran dia apa. Jadi, hasil daripada operation of the circuit, kita akan representkan output dia itu dalam bentuk gambar rajah waveform. So, itu yang keempat. Jadi, daripada waveforms, kita nak tahu apakah nilai output yang terhasil. Okay, nilai output yang terhasil yang kita akan lihat adalah dari segi average, okay, ataupun nilai DC dan juga nilai DC RMS. Ya. Ada dua nilai yang kita akan ambil kira ataupun kita akan lihat hasil daripada output of the rectifier. Jadi sebelum kita nak tahu apakah nilai output voltage ke, output current ke, output power ke apa ke, alright, ada satu bahagian yang mana kamu kena derive dia punya formula. Okay, kena derive dia punya formula. Jadi derivation of formula ni akan menggunakan konsep integration. Okay, integration, lower limit, upper limit, function of apa with respect to apa. Okay, guna konsep of integration. Jadi ini dah belajar dalam maths semester 2, semester 3. Okay, it shouldn't be a problem, senang je. Sebab kita akan derive guna method yang sama for all the 8 types of the circuits. So derivation ni kena tahu sebab soalan dalam assessment memang akan ada bahagian yang tanya bab yang derive. Yeah? So kena tahulah macam mana nak derive, macam mana nak come up with the equation, apa benda lower limit dia berapa, upper limit dia berapa, tu kena tahu. So ini ada kaitan dengan waveforms. Okay, derivation ni ada kaitan dengan waveforms. Kita tengok apa yang terhasil pada waveforms, then only we can come up with benda ni. Then only kita perlu derive, dan lepas kita dah dapat derive, kita dapatlah dia punya formula. So bila dah ada formula untuk average output voltage, average RMS output voltage, next is the last one would be to calculate. Okay, to calculate the value. Calculate lah. Di biasanya common items yang ditanya adalah output voltage, output current, output power ataupun power delivered to the load atau power dissipated in the resistor ke apa ke. Alright, so ini adalah 3 common values of questions yang dia selalu tanya dalam bahagian calculation. Alright, so nilai ini dia boleh jadi average value ataupun dia boleh tanya RMS value. Alright, so ini the 6 key points that you have to know for each and every type of the rectifier circuits. Okay, so berapa litar tadi? Single phase ada 6 litar, 3 phase ada 2 litar. Okay, jadi daripada 8 ni, out of 8 apa benda ni, different circuits ni, kita akan tengok each and every circuits under different load condition. Okay, nanti kita tengok load condition dia macam mana. Alright. Okay. Yang ini pula saya outlinekan, okay, saya outlinekan bahagian nama sahaja. Okay, one of the key points adalah nama litar ni. Alright, so one of the key points, number 1 is the name of the circuit. Ya, yeah? Nama dia. So pada nama dia, okay, dia ada format tertentu atau dia ada information tertentu. Pada nama setiap rectifier circuit, okay, for each of the rectifier circuits, the name itself bagi maklumat tentang phase of the supply voltage. Okay, dia bagi maklumat phase of the supply voltage. So phase of the supply voltage is indicated by, okay, sama ada dia jenis single phase ataupun dia jenis 3 phase. Okay, sama ada power supply dia ada satu je ke AC supply ataupun dia ada 3 AC supply. So kalau ada 3,
That means ini adalah 3 phase. Ya. 3. Ini adalah 3 phase. Okay, so kalau ada 3 ni, maksudnya ini 3 phase supply. So 3 phase ada delta Y or delta. Okay, so concept of 3 phase circuits ataupun 3 phase supply for each of the line voltages ni. So ini dipanggil line voltage, ya, line voltage, ini line voltage. For each of this line voltage, dia akan ada 120 degrees phase shift. So ini you dah belajar masa electrical technology lah. Okay, I think you should know, by now you should know about the 120 degree shift between the line voltages of the 3 phase supply. Alright, so the first information is just to determine rectifier tu daripada jenis single phase atau 3 phase. So kat mana kita nak tengok? Kita tengok dekat dia punya power supply lah untuk tentukan phase apa litar tu. Alright. Number 2 is the control method. Okay, number 2 is the control method. So control method goes by sama ada dia uncontrolled, sama ada half control ataupun fully control. Okay, so 3 kategori control method ni, uncontrolled, half control and fully control. Tapi saya bagi tahu hari tu yang half control ni will not be discussed in this chapter. Yang ni tak ada Okay, yang ni tak ada. So what is to be discussed later on adalah uncontrolled dengan fully controlled type. Okay, macam mana nak kenal? Kalau nak tahu phase of the rectifier, kita tengok pada jenis supply voltage dia, it's either single or 3 phase. Okay, kalau control method, macam mana kita nak kenal? Kita go by the type of device that functions as switch. Okay, the type of device that function as switch in the rectifier circuit. So kalau device yang kita gunakan dalam litar itu adalah diode. Okay, only diode. Maksudnya kita guna diode sahaja. Jadi litar itu adalah uncontrolled. Ya, litar itu adalah uncontrolled. Kalau litar itu guna SCR sahaja sebagai switch. Okay, switch dalam litar converter kita, device yang digunakan is only SCR. SCR sahaja, tak ada komponen lain. So yang ini akan bagi the full control type. So kalau untuk half control, kita pakai combination of both. Kita pakai combination of diode dan SCR. Tapi yang ni kita tak tengok lah. Just to let you know that the difference between uncontrolled, half control and fully controlled. Alright. So the third would be the type of output. Okay, the third one would be the type of output. So output apakah yang akan terhasil daripada that particular rectifier circuit? So output ada 2, satu half wave, satu lagi full wave. Okay, macam mana rupa bentuk half wave output? Kalau kita ada half wave output, maksudnya for one cycle, one complete cycle of operation, kita cuma ada satu sahaja half cycle output. Okay, macam mana rupanya? Kalau dari segi waveform, kalau kita ada half cycle pi, another half cycle 2 pi. Alright, so from 0 to 2 pi, yang ni dah kira one cycle. Okay, one complete cycle. So kalau half wave, maksudnya kita dapat separuh saja. One half cycle of output. So one only. Okay, one only. So this is half wave output. So macam mana kita nak identify sama ada rectifier tu hasilkan half wave ke full wave? Kita tengok the number of switch. Kalau the number of switch is just 1, so that particular circuit akan produce one half wave output. Okay, kalau yang hasilkan full wave, okay, full wave maksudnya kita ada 2 half cycle output. So sama juga kalau kita tengok for one complete cycle from 0 to pi half cycle, pi to 2 pi another half cycle. So apa yang kita akan dapat kat sini adalah kita dapat 2. Okay, so dia kata 2 half cycles. So ini one half cycle,
Ini another 1 half cycle. So ini 1, ini 1, 2. So ini adalah example of full wave output. What is meant by full wave output? So full wave output ni kita akan dapat kalau the rectifier circuit uses 2 or 4 switches. Okay, kalau dia guna 1, dia boleh dapatkan half wave output sahaja. Kalau dia gunakan 2, boleh dapat full wave. Kalau guna 4 pun boleh dapat full wave. Okay, jadi switches ini kita tengok balik yang inilah. Switch tu can be diode, can be SCR. Alright, so both of these devices will function as switch, okay, yang akan membezakan the control method dan yang akan menghasilkan sama ada half wave or full wave is the number of switch, ya, bilangan switch yang digunakan. Okay, so lagi satu, pada nama of the rectifier circuit ada information tentang load condition. Okay, ada information tentang load condition. So the first load condition is the most basic. Okay, is the most basic. Yang ini adalah resistive load. So resistive load maksudnya kita punya load tu ada R sahaja. Okay, we only have R load sahaja. So simbol dalam schematic tu nanti ada satu R sahaja. Kalau induktif, so induktif is the combination of R dan L. So maksudnya kita ada R dan L in series. Okay, R dan L in series pada kita punya load. Ya, kita ada combination of R and L. R dan L is positioned in series. Okay, the third condition of the load adalah inductive. Okay, inductive with freewheeling diode. Okay, inductive with freewheeling diode. Okay, so inductive with freewheeling diode ni bentuk dia, saya letak kat sini ya. Dia ada R, dia ada L. Okay, so ini R, yang ini L. Tapi dia ada satu diode in parallel to the load. And it is considered as part of the load. Alright, this is considered as part of the load. So don't get confused with the diode yang function sebagai switch ni. Okay, ini adalah diode yang fungsi sebagai switch. This is known as freewheeling diode. Okay, so this is part of the load. Kalau switch tu nanti position dia dekat sini. Okay, position dia dekat bahagian litar ni. Okay, bahagian litar. So kat sini ada supply. Okay, kat sini ada supply. Sini the body of the circuit. Alright, so this is the load. So ini yang akan jadi switch. Ini adalah freewheeling diode yang jadi part of the load. Okay, so you have to understand yang pada nama of the rectifier circuit dia dah bagi bermacam-macam information. Okay, so from the name of the rectifier circuit you have to know to draw the schematic. Mesti tahu draw schematic. Ataupun if you were given the schematic diagram, make sure you can completely name the circuit. Okay, sebab pada nama kita boleh dapatkan all the information yang berkaitan dengan litar tu. Pada gambar rajah litar pun we can see that what are the phase of the supply voltage, what is the control method, the output, what is the load. Right? So make sure you can do both lah. Bagi nama boleh lukis, bagi gambar rajah litar boleh identify nama. Alright, so please bear in mind, tolong ingat yang whenever you write the name of the rectifier, mesti ada 4 benda ni. Mesti ada 4 perkara ni. Then baru kita kata nama of the rectifier tu nama dia penuh. Alright, nama dia complete lah. Okay, make sure you include sama ada dia single phase atau 3 phase, dia punya control method apa, output dia apa, load condition dia apa. Right, so you have to specify, you have to be specific lah in naming the rectifier circuit.